समग्र मानव जातिर उद्धार निमंते स्वर्गर परमेश्वर से गोटे मानव रूप धारण करी एही पृथ्वी पृष्ठ को आसिले आउ से काल्वरी क्रूसरे आपणा जीवन दे समग्र मानव जाति को से पापरु उद्धार कले। प्रिय भाई भौणी माने सही प्रकार भावरे एही शेष दिन रे शैतान मध्य से गोटे मानव रूप धारण करी एही पृथ्वी को से आसीबा पाई जाउअछि। आपण माने जानंतु जे शैतान गोटे आत्मा अटे, शैतान रो शरीर नहीं। आउ सही प्रकार भावरे शैतान मध्य एही शेष दिन मानकरे से गोटे शरीर धारण करी एही पृथ्वी को आसी एही समग्र पृथ्वी को से शासन करिवा पाई जाउअछि। स्वर्गर परमेश्वर मानव रूप धारण करी एही पृथ्वी पृष्ठ को आसिले राजा भावरे आसिले नहीं, दास भावरे आसिले जो प्रकार से समस्त को से उद्धार करि परिबे। मात्र शैतान एही पृथ्वी रे से गोटे मानव रूप धारण करी से आसीबो से कौन करिवा पाई गोटे राजा भावरे समस्त को विनाश करिवा निमंते से आसुअछि। से विषय रे मु आपण मान को कहिबा पाई चाहे बाइबल रो लेखक से एही शैतान रो मानव रूप को विभिन्न प्रकार नामकरण से माने करि अछंती। जो समय रे आमाने प्रेरित पाउलंक विषय रे आमे पढिबा द्वितीय थेसलोनिकीय ताहार 2 अध्याय 3 पदरे एही मानव रूपधारी शैतान बा शैतान रो मानव रूप को से केउ नामकरण से दउ अछंती। केही कोनोसी प्रकारे तुम्भ मानकर भ्रांति न जन्माओ, कारण प्रथमे धर्मच्युति घटिब आउ विनाशर संतान सही अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबा आवश्यक, नहेले प्रभुंक दिन उपस्थित हेबो नहीं। प्रिय भाई भौणी माने प्रभुंकर दिन जदि आसीबार अछि ताहाले से अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबार अछि। एही जगह रे जो शैतान रो मानव रूप को प्रेरित पाउल अधर्म पुरुष बोली से कहंती। से धर्म रो पुरुष नहीं, से अधर्म पुरुष। ता पाखरे कौनसी प्रकार धर्म देखा जाए नहीं, ता पाखरे संपूर्ण परिमाण रे अधर्म रही अछि। आउ एही भाववाणी प्रेरित पाउल से मंडली को जणाउ अछंती जे एही प्रकार गोटे समय आसुछि प्रभुंकर आगमन पूर्वरु प्रभुंक दिन उपस्थित हेबा पूर्वरु से अधर्म पुरुष से प्रकाशित हेबो। एहाकू शैतान रो मानव रूप कहा जाए। स्वर्गर परमेश्वर मानव रूप धारण कले एथिपाई जे प्रकार की सर्व जगत को से उद्धार करि परिबे। कि प्रकार भावरे सेमान को उद्धार करी पिता परमेश्वर सहित सेमान को मिले पारिबे, मिसई पारिबे। मात्र एही अधर्म पुरुष बा शैतान मानव रूप समग्र मानव जाति को नष्ट करिबा पाई, विनाश करिबा पाई से आसुअछि। आउ तांको विषय रे से कि प्रकार भाबे आसीबे पाउल अति स्पष्ट भावरे आमान को द्वितीय थेसलोनिकीय 2 अध्याय 8 पदरु आमाने पढिबा आमे जानि परिबा। आमे सेतेबेले सही अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबो, ताहाकू प्रभु जीशु अपना मुखर निश्वास द्वारा संहार करिबे और अपना आगमनर प्रकाश द्वारा विनाश करिबे। से अधर्म पुरुष को दुनियार कौनसी शक्ति नष्ट करि परिबो नहीं। से अधर्म पुरुष को प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही अपना मुखर निश्वास द्वारा ताहाकू विनाश करिबे। मतलब से कि प्रकार भावरे एही पृथ्वी को आसी से अधिकार बा शासन पाइबो, शासन करिबो। से विषय रे आमाने पढिबा आमे द्वितीय थेसलोनिकीय 2 अध्याय 9 पद। शैतान रो शक्ति अनुसारे समस्त प्रकार मिथ्या शक्ति, चिन्ह और अद्भुत कर्म पुणी विनाश पात्र मानक निकटरे समस्त प्रकार अधर्मर छलना सहकारे सही अधर्म पुरुषर आगमन हेबो। पाउल एते स्पष्ट भावरे से आम समस्त को लिखि जनांती जे ताहार आगमन कि प्रकार हेबो। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आगमन कि प्रकार हेबो। प्रथम आगमन अति स्पष्ट भावरे भविष्यत वक्ता माने जिहुदी लोक माननकु लेखि जणाई थिले। हेले मध्य जो समय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसिले तांकु जिहुदी लोक माने ग्रहण कले नहीं। मात्र ए जो अधर्म पुरुषर आगमन एते स्पष्ट भाव रे लेखा जायछि। जदि ख्रिस्टियन लोक माने एई
विषय भल भाव जानवे ना ताहले अधर्म पुरुष को प्रभु जीशु ख्रीस्ट बोली से ग्रहण करदे से आम मैंने यही सब विषय गुड़िक आम जानवर आवश्यक रही अछि से अधर्म पुरुष गोटे साधारण भाव आसब ना से कि प्रकार भाव आसब जे शैतान शक्ति अनुसार समस्त प्रकार मिथ्या शक्ति चिन्ह और अद्भुत कर्म पुणी क्या निकटरे विनाश पात्र मानक निकटरे समस्त प्रकार अधर्मर छलना सहकारे से अधर्म पुरुषर आगमन हेब एई पृथ्वी रे एई प्रकार दले लोक अछंती जो माने कि विनाश पात्र लोक माने से माने एई सब विषय रे भ्रांति ही जिवे से माने एई अधर्म पुरुष को ग्रहण करिदेबे आउ से माने कौन हो विनाश पात्र हे कारण यही विनाश करने ही ये अधर्म पुरुषर आगमन होछि कारण शैतान मनुष्य मानकु विनाश करने से गोटे मानव रूप धारण कर आसुअछि ताहाकु पाउल अधर्म पुरुष बोली कहते। प्रिय भाई भौणी माने आमाने सही विषय आमाने अध्ययन करिबा आमे से अध्ययन कले आमे जानि परिबा आमाने प्रेरित जहन ए विषय से आमान को कौन कहती प्रथम जहन 2 अध्याय 18 पद आमाने पढ़िबा आमे। हे वत्स्यगण शेष काल उपस्थित पुणी ख्रीष्टारे आसीबो बोली तुम्हे माने जेपरि सुनिथिलो। हाँ ए जगह रे सेही शैतान रो मानव रूप को प्रेरित जहन ख्रीष्टारी बा भंड ख्रीष्ट बा ख्रीष्ट विरोधी भाव से नामकरण करुअछंती। प्रिय भाई भौणी माने सही समय रे ही जो समय रे प्रेरित जहन एही पत्र लिखुचंती जे शैतान रो जो मानव रूप को से गोटे नामकरण करुअछंती कौन करुचंती से कहउचंती ए ख्रीष्टारी अटे सही ख्रीष्टारी ख्रीष्टारी अर्थ कौन ख्रीष्ट विरोधी बा ख्रीष्टंक स्थान रे यही प्रकार भाव से नामकरण करुअछंती यही व्यक्ति आसीबो कारण सही समय रे लेखा जाउची सही परी एबे मध्य अनेक ख्रीष्टारी उठिलेनी। हाँ से समय रे अनेक ख्रीष्टारी उठिलेनी मात्र द एंटी ख्राइस्ट आमे अनेक एंटी ख्राइस्ट को आम से समय देखु छोट छोट भंड ख्रीष्ट गुड़िक से समय रे मंडली मध्य काम करुतिले मात्र गोटिए पर्टिकुलार गोटिए शरीर धारण करी गोटिए भंड ख्रीष्ट बा जहा को कि शैतान रो मानव रूप कहा जाए से आसीबो से आउ से समय रे मध्य से चर्च मध्य रे से काम करुथिला आउ प्रेरित जहन से ही शैतान रो मानव रूप को से कौन कहउचंती आमे 4 अध्याय रो 2 पद 3 पद पढ़िबा आमे। एहा द्वारा तुम्हे माने ईश्वरंकर आत्मा को चिन्हि पारिबो यीशु ख्रीष्ट जे देहबंत होई आसी अछंती एहा जेकोनोसी आत्मा स्वीकार करे से ईश्वरंक ठारू आगत आउ जेकोनोसी आत्मा यीशु को स्वीकार न करी से ईश्वरंक ठारू आगत नुहे एहा ख्रीष्टारीर आत्मा जाहार आगमन कथा तुम्हे माने सुनी अछ पुनी ताहा एबे हे जगत रे उपस्थित होई अछि से ख्रीष्टारीर स्पिरिट विषय मध्य से कहू अछंती। प्रिय भाई भौणी माने मोर कहिबार उद्देश्य आज आपण मानकू जे शैतान रो मानव रूप विषय रे मध्य आमे समस्ते भला भाबरे जानिबार आवश्यक रही अछि कारण जो समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसिले प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय रे कलसीय चिठा ताहार 2 अध्याय कलसीय निकट को प्रेरित पाउलଙ୍କ पत्र ताहार 2 अध्याय 9 पद रे पाउल कौन कहंती कारण ख्रीष्टଙ୍କ ठारे संपूर्ण ईश्वरत्व देहबंत होई वास करे। हाँ परमेश्वरंकर जो मानव रूप प्रभु यीशु ख्रीष्ट से मानव रूप धारण करी पृथ्वी को आसिले और ताहांक ठारे ईश्वरंकर समस्त विषय बा संपूर्णता देहबंत होई वास करे सही प्रकार भाव रे एई जो मानव रूप धारी शैतान बा जहा को आम अधर्म पुरुष कहि परिबा
ଯାହାକୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମକରଣ ବାଇବଲରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ କହିପାରିବା ଆମେ। ତାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶୟତାନର ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୟତାନ ବାସ କରେଇବ। ଶୟତାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ କାମ କରେ, ଏହି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବା ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୟତାନର ମାନବ ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରେରିତ ଜହନ ସେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଏହାକୁ ପଶୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପଶୁ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। 13 ଅଧ୍ୟାୟ 1-2 ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ତାହାର 10 ଶୃଙ୍ଗ ଓ 7 ମସ୍ତକ। ତାହାର ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକରେ 10ଟା ମୁକୁଟ ଓ ମସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ସୂଚକ ବିଭିନ୍ନ ନାମ। ଏହି ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ଦେଖିଲି ତାହା ଚିତାବାଘ ପରି, ତାହାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି ଓ ପାଟି ସିଂହର ପାଟି ପରି। ସେହି ସର୍ପ ତାହାକୁ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ, ସିଂହାସନ ଓ ମହାକ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରେରିତ ଜହନ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଏହାକୁ ପଶୁ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଯୋଉଟାକି ଶୟତାନର ମାନବ ରୂପକୁ ଇଏ ପଶୁ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ କାରଣ ଶୟତାନ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପରାକ୍ରମ, ସିଂହାସନ ଓ କ୍ଷମତା ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ମାନବ ରୂପଧାରୀ ଶୟତାନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛୁ, ସେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କେତେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଆମେ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରୁ 21 ପଦରୁ ପଢ଼ିପାରିବା ଆମେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଜଣକ ଆସି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋହର ଆଉ 10ଟି ମୋହର ଲାଭ କରିଅଛି। ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବେଶ୍ ଉତ୍ତମ ଦାସ, ତୁମ୍ଭେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ 10ଗୋଟି ନଗର ଉପରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ଆସି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋହର 5ଟି ମୋହର ଲାଭ କରିଅଛି। ସେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସୁଦ୍ଧା 5ଗୋଟି ନଗର ଉପରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଆଉ ଜଣେ ଆସି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆପଣଙ୍କର ମୋହର। ମୁଁ ଏହା ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦେଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କଲି, ଯେଣୁ ଆପଣ ଜଣେ କଠୋର ଲୋକ, ଯାହା ରଖିନଥାନ୍ତି ତାହା ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଯାହା ବୁଣି ନଥାନ୍ତି ତାହା କାଟନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଏକ ମୋହର ବା ଗୋଟିଏ ମୋହର ବା ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ା ପାଇଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଅଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ କଠୋର ଲୋକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଠୋର ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ କଠୋର ଲୋକ ବୋଲି? ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ମାନବ ରୂପଧାରୀ ଶୟତାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମେ କହୁଅଛୁ, ସିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବ, ତାର ଶାସନ କାଳର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରଥମ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେ ଯାଇ କହୁଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବ, ଏଇ ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହି ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ହବାକୁ ବୋଲେଇଲା। ଆଉ ସେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ
नष्ट करिबा बिगाड़ी देबा परमेश्वर को चरित्र को खराब करिबा परमेश्वर कठोर परमेश्वर ठीक नहांती परमेश्वर तुमको प्रेम करू नहांती परमेश्वर तुमको चिंता करू नहांती एही प्रकार भावरे कही परमेश्वर चरित्र को लोकमान को आगरे बिगाड़िबा नष्ट करिबा एही मानव रूपधारी जे कि भंड ख्रीष्ट बा अधर्म पुरुषर काम होउछि ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସ୍ତରରେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ବା ଆଦି 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ ଭରସା ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେହି ସ୍ୱ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇଲେ ଖାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କିଏ ଆମ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ନାହିଁ ତୁମେ ନିଜେ ପାଇଁ ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବ कारण तुम्हें निज इच्छा अनुसार चलो परमेश्वर इच्छा भल नहीं परमेश्वर तुम भल इच्छा करूना जो भल इच्छा करते भल फल तुम कहीं खाइबा मना करुँच आज तार उद्देश्य है सेटा जे परमेश्वर चरित्र को लोकमान को आगरे नष्ट करिबा एथिपाई अनेक विश्वासी यही समय मध्य से परमेश्वर इच्छा अनुसार चलवा इच्छा करती नहीं से भावती मु मो पाई सबुठु उत्तम इच्छा करि परिबी मात्र प्रिय भाई भौणी माने बाइबल आमको कहे मनुष्य दृष्टि रे कोनोसी पथ सरल दिसे मात्र ताहार शेष रे मृत्युर पथ थाए जिसाय 55 अध्याय रे जिसाय कहंती जे परमेश्वर को संकल्प आम संकल्प परि नुहे परमेश्वर को संकल्प केमिति आमर संकल्प ठारू परमेश्वर को संकल्प उच्च कोटिर सही प्रकार से जिसाय 55 अध्याय से आम को कहूअछंती मात्र जो समय रे मानव रूप धारणी शैतान से आसीबो वर्तमान से ख्रीष्टारी भाव मंडली गुड़िक से काम करुच्ची मात्र संपूर्ण भाव से देहवंत होई प्रकाशित हेबो आ लोक माननकु परमेश्वर ठारू दूर को नहीं जीवो से एई उद्देश्य रे से आसुअछि आ वर्तमान सुधा से कार्य करुअछि एहा पाउलो से आमान को कहउछंती जहन आमान को कहउछंती आमे ए विषय रे आमे सावधान हेबा कारण आमे शेष समय रछु वर्तमान सही शैतान मानव रूप प्रकाशित हेबा पाई जाउछि ता पूर्वरु आमे जागृत हेबा जहा द्वारा कि आमे कोनोसी प्रकार आमे भ्रांति रे आमे न पड़ी जाऊ प्रिय भाई भौणी माने आसबार उद्देश्य मु कहूँ वर्तमान सुधा से काम करुच्ची मात्र से गोटे रूप धारण करी से आसीबो आउ से तार उद्देश्य कौन यदि आमे प्रकाशित पुस्तक 16 अध्याय 8 पद आउ 9 पद पढ़िबा आमे चतुर्थ दूत आपणा पात्र सूर्य उपरे ढालिले तहु ताहाकु मनुष्य मानकु अग्नि रे दग्ध करबाकु शक्ति दियागला सेतेबेले मनुष्य माने ताहा महातापरे दग्ध हेले आउ जो ईश्वरंकर ए समस्त क्लेश उपरे अधिकार अछि ताहांको नामर निंदा कले देखंतु ताहार उद्देश्य जो समय रे विश्वासी मानक आगरे परमेश्वर चरित्र को लोकमान आगरे परमेश्वर चरित्र को जो समय बिगाड़ी दिया जाए से समय रे लोक माने परमेश्वर प्रशंसा करिवे नहीं परमेश्वर को निंदा करिवे आज मध्य अनेक विश्वासी माने अछंती जो मान को जीवन रे टिके दुख समस्या कष्ट आसिले से माने परमेश्वर को निंदा करती परमेश्वर को गाली करती से समय रे जो समय रे ए प्रकार कष्ट से मान को जीवन रे आसिला कष्ट प्रभु आमान को जीवन रे आसीबा पे अनुमति काहे की दियंती जो प्रकार की आमाने मन परिवर्तन करिबा मात्र कष्ट आसीबा समय रे एमाने कोन करूछंती निंदा करुछंती कहीं निंदा करुछंती जो प्रकाशित पुस्तक आमे जो 13 अध्याय ताहार 6 पद पढ़िबा 5 रु 6 पद पढ़िबा आमे ताहाको अहंकार और ईश्वर निंदार कथा कहबाकू मुख दिया से ईश्वर निंदार कथा लोक मान को एते परिमाण रे से कहिबो जे लोक माने मध्य टिके दुख टिके कष्ट टिके समस्या हेले से माने ईश्वर को ऊपर भरोसा न रखी से माने ईश्वर को निंदा करिवे एही मानव रूपधारी शैतान
ତାହାର ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଏଣ୍ଟି ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହୁ, ତାହାର ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାଟା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଭଲ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି? ତୁମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ତୁମେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ତୁମେ ତ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମେ ତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତୁମେ ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଉଛ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ନାହାନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର କହିଲେ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ସେମାନେ କାରଣ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଖ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରା ପଢ଼ିଦିଅ। ଆଉ 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ସେ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାର କଥା କହି ତାହାଙ୍କ ନାମ ଓ ତାହାଙ୍କ ତମ୍ବୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲା। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଟ୍ କାମ କରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବେ। ସେମାନେ ମାତ୍ର ବାଇବଲ କ'ଣ କହେ? ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନୀର ଆତ୍ମାର କାମ ହେବ, ସିଏ ଆସିବ, ଏବେ ତ କାମ କରୁଅଛି, ତା ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏଇସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ତାର ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଆଉ 14 ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସର୍ପର ମୁଖରୁ, ପଶୁର ମୁଖରୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀର ମୁଖରୁ ବେଙ୍ଗ ପରି 3ଟି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାହାରିଲେ। ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଭୂତାତ୍ମା ହୋଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର କାମ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧୀ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେବେ, ସେମାନେ ଶୟତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଶୟତାନର ଆଡ଼କୁ ହେଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧ କେଉଁମାନେ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶୟତାନର ଦଳ, ସେମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧ କରିବେ। ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ କରିବା। କାରଣ ଇଏ ଏଣ୍ଟି ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ପିରିଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ କାମ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୟତାନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ସେମାନେ ଶୟତାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ, କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଯିବେ। କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଟ୍ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଅଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଅଟେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧୀ କରିଦେବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହେବେ, ସେମାନେ ଶୟତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଶୟତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଶୟତାନକୁ ମାନିବେ। କାରଣ ଏହି ଯେଉଁ ମାନବ ରୂପଧାରୀ ଶୟତାନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗମନ ସେ କରୁଛି ଯେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଅଛି। ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସତର୍କ ହେବା, ଆମେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାହାର ଚାତୁରିତାରେ ଆମେ ପଡ଼ି ନଯିବା। କେଉଁମାନେ ତାହାର ଚାତୁରିତାରେ ପଡ଼ିବେ? ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ 2 ଥେସଲୋନିକୀୟ
ତାହାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦରୁ ଆମେ ପଢ଼ି ଆଜି ସମାପ୍ତ କରିବା ଆମେ। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସଦାଭାବ ବହନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ବହନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ବହନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଥିସକାଶେ ସେମାନେ ଯେପରି ମିଥ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେଉଁମାନେ ତା ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିବେ? ଯେଉଁମାନେ କି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାହା ହାତରେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ, ଲେଖାଯାଏ ନା, ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରିବେ। କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ସେହି 12 ପଦ। ଯେପରିକି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଆମେ ସାବଧାନ କରିବା। ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି? ସତ୍ୟ କଥାକୁ ମୁଁ ମାନୁଛି କି? ମୁଁ ଆଜି ପାପ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ରହି ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କି? ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ସବୁରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା। କାରଣ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନ ସେ ଗୋଟେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ତାହେଲେ ସେହି ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଉଛ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରି ରହିବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ। କାରଣ ଶୟତାନ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସୁଅଛି। ଆଉ ତାହାଠାରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ତୁମ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିପାରିବୁ। ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।